अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रात गए इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर पर ऑपरेशन। सबसे पहले हम इस खबर पर बात करेंगे और इसमें यह हुआ है कि CDA की जानिब से PTI के मरकज़ी दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया, इमारत को सील भी कर दिया गया है। रात गए इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर पर ऑपरेशन। CDA की जानिब से PTI के मरकज़ी दफ्तर का एक हिस्सा गिरा दिया गया, यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ऐसा किया गया है। इमारत को सील भी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक बुध की शब को CDA की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस के हमरा इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में वाक़े तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर पर क्रैक डाउन किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CDA का अमला भारी मशीनरी के साथ तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर पर क्रैक डाउन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CDA के अमले ने भारी मशीनरी के जरिए तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर पर पहुंचा और दफ्तर के एक हिस्से को गिरा दिया। CDA की टीम ने तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर को सील भी कर दिया है। CDA की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि प्लॉट से मुल्हिका अराज़ी पर कब्ज़ा करके बड़े पैमाने पर तजावुज़ात कायम की गई हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट फेसबुक पर जारी पैगाम में कहा गया है कि मैंडेट चोर सरकार की जानिब से बिल्कुल गैर कानूनी और जालिमाना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट को गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है। ताहम कारकुनान से अपील है कि फ़ौरन G8-4 इस्लामाबाद में मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँचें। जबकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुँच गए। उनकी जानिब से ऐलान किया गया है कि मरकज़ी दफ्तर सील करने के खिलाफ अदालत जाएंगे। जुमेरात के रोज़ इमारत के जिस हिस्से को गिराया गया वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि बंदूक के साथ डायलॉग भी किया जाए। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है और उन्होंने कहा कि हम अदालत भी जाएंगे इसके खिलाफ। उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। CDA से पूछा कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया गया। बिल्डिंग की किसी जगह पर एतराज़ था तो सुबह आते और कहते कि तजावुज़ात को हटाएं, अच्छे माहौल में बात हो सकती थी। उमर अयूब, देखें, होता यह है कि अगर किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को CDA हो, LDA हो, KDA हो या जो भी हो, MDA हो, किसी भी शहर का जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसे अगर इतराज़ होता है तो वो नोटिस देती है। वो आके कहती है कि जी ये हिस्सा जो है आपका, ये आपने बाय लॉज के खिलाफ बनाया है, लिहाजा आप इसे तोड़ दें। तो वो हो सकता था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी सेक्रेटेरिएट पर CDA की कार्रवाई के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि हमारे पास सेक्रेटेरिएट पर तजावुज़ात के हवाले से कभी कोई नोटिस नहीं आया। पार्टी सेक्रेटेरिएट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि CDA की जानिब से रात के अंधेरे में पार्टी सेक्रेटेरिएट पर कार्रवाई के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है। उमर अयूब ने CDA ऑपरेशन का मामला कौमी असम्बली में उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि CDA से पूछा जाए कि रात के अंधेरे में ऑपरेशन क्यों किया, क्या नोटिस जारी किया गया। अगर आपको बिल्डिंग के किसी भी हिस्से पर एतराज़ था तो आप सुबह आते और कहते कि ये तजावुज़ात हटाएं, अच्छे माहौल में बात हो सकती थी। हमारे दफ्तर पर रात के अंधेरे में ऐसे ऑपरेशन किया गया जैसे जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रात इस्लामाबाद में CDA ने तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में कायम गैर कानूनी तामीरात गिरा कर उसे सील कर दिया। मुज़ाहमत करने पर PTI रहनुमा आमिर मुगल को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। CDA हुकाम का कहना था कि प्लॉट पर बिल्डिंग बायलॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी मंजिल भी तामीर की गई है। ये CDA के इल्ज़ाम है।
مرکزی سیکریٹریٹ سیل ہونے کی خبر پھیلتے ہی پی ٹی آئی قائدین چیئرمین مرکزی دفتر پہنچ گئے۔ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی سی ڈی اے کی ٹیم پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیوں، غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے تحریک انصاف کے مرکزی آفس پہنچ گئی اور انہوں نے غیر قانونی تجاوزات، خلاف ورزیوں اور کے خلاف تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گزشتہ رات پہنچی تھی۔ سی ڈی اے ٹیم کے ساتھ ہیوی مشینری بھی اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا تھا کہ سیکٹر G8 میں قائم سیاسی جماعت کی جانب سے پلاٹ پر تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھیں۔ مذکورہ پلاٹ سرتاج علی نامی شخص کو الاٹ کیا گیا ہے، جس کی اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئی ہیں۔ یہ سی ڈی اے کا موقف ہے، جبکہ تحریک انصاف کا موقف اس کے برعکس ہے، کیونکہ تحریک انصاف نے کہا کہ یہ ہمارے ہی نام پر ہے، یعنی تحریک انصاف کے نام پر ہے، یہ کسی سرتاج نامی شخص کے نام نہیں ہے، اور اگر سی ڈی اے نوٹس بھیجتا بھی رہا ہے تو یہ اس سرتاج نامی شخص کو بھیجتا رہا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا سی ڈی اے کو چاہیے تھا کہ اگر اسے کوئی اعتراض تھا تو وہ ڈائریکٹ ہم سے رابطہ کرتا، یہاں آتا اور ہمیں کہتا تو ہم ان کی تشفی اور تسلی کروا دیتے۔ اگلی اہم ترین خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہمارے نیشنل میڈیا نے اسے کور نہیں کیا ہے، وہ ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف ہوا ہے۔ سرمایہ کاری کا تناسب گزشتہ مالی سال میں معیشت کے حجم کے 13.1% تک گر چکا ہے۔ یہ رپورٹ ہے اور اس میں ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری 50 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف ہو گیا۔ آخری بار سرمایہ کاری کا کم ترین تناسب مالی سال 1973-74 میں 13.2% ریکارڈ کیا گیا تھا۔ انگریزی روزنامہ ٹریبیون میں صحافی شہباز رانا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی کوششوں کے باوجود پاکستان میں سرمایہ کاری کا تناسب 50 سالوں میں اپنی کم ترین سطح پر آ چکا ہے۔ مجموعی ملکی پیداوار یعنی GDP کا تناسب ان خدشات کی تصدیق کرتا ہے کہ اکیلے SIFC کے ذریعے پاکستان کی معیشت کے بنیادی پہلوؤں اور سیاسی استحکام کے حصول میں بہتری کے بغیر سرمایہ کاری کو نمایاں طور پر فروغ نہیں دیا جا سکتا۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ حکومت جو تقریباً اس کو تیسرا سال شروع ہو چکا ہے، یہ ملک کو کس طرح سے کھوکھلا کرتی جا رہی ہے اور ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جاری بات چیت کے دوران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF نے پاکستان سے رواں مالی سال اور اگلے مالی سال میں متوقع سرمایہ کاری کے بارے میں دریافت کیا ہے، جبکہ GDP سے سرمایہ کاری کا 13.1 تناسب علاقائی ہم اثروں سے نمایاں طور پر کم ہے۔ پچھلے سال یہ تناسب 14.1% رہا تھا۔ پاکستان سعودی عرب سے $5 بلین تک کی سرمایہ کاری کی توقع کر رہا تھا، لیکن اب تک ان یقین دہانیوں کو ٹھوس معاہدوں میں تبدیل نہیں کیا گیا۔ یہ وعدے تو سعودی عرب نے پہلے بھی کیے تھے اور دوسرے بھی ممالک کرتے ہیں، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ لیکن سعودی عرب نے اب تک ان یقین دہانیوں کو ٹھوس معاہدوں میں تبدیل نہیں کیا، جس کے باعث مقررہ سرمایہ کاری سے GDP کا تناسب بھی پچھلے سال کی 12.4% کی سطح سے کم ہو کر 11.4% پر آ گیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ PDM حکومت پارلیمنٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے SIFC کا قیام عمل میں لائی تھی، جس کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینا اور اقتصادی ترقی کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا تھا۔ یہ ایک مشترکہ ادارہ ہے جسے فوج اور سویلین دونوں مل کر چلاتے ہیں۔ اس نے پچھلے 1 سال میں بہت کوششیں کی ہیں، تاہم ان کوششوں کا ابھی تک خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہو سکا ہے۔
और इसके कोई ठोस नताइज सामने नहीं है। SIFC ने अब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान राबताकारी के मसाइल को हल करने और तरीक़ेकार की रुकावटों को दूर करने में कामयाबी हासिल की है, ताहम इन कोशिशों से गैर मुल्की और मुल्की सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं कि हुकूमत ने 20 अरब रुपए मांग लिए हैं और हुकूमत का कहना यह है कि ये 20 अरब रुपए हमें दिए जाएं ताकि हम सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकें। यानी हुकूमत सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इतनी खतीर रकम का मुतालबा कर रही है। आपके इल्म में होगा कि पिछली दफ़ा जब इलेक्शन होने थे तो इलेक्शन के लिए 20 अरब रुपए दरकार थे, जो कि हुकूमत ने नहीं दिए और मुसलसल आइन शिकनी करती रही। हुकूमत का कहना यह था कि इतनी बड़ी रकम हमारे पास नहीं है कि हम ये देकर मुल्क में इलेक्शन करवाएं, और इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया से इतने खौफजदा हैं कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए 20 अरब रुपए इन्होंने मांग लिए हैं, और इस मुल्क में और उस वक्त मांगे हैं जब यहाँ पर लोगों की हालत ज़ार नाकाबिले यकीन है। लोग इस मुश्किल में हैं कि